what name? Huh? What? Chicken. Chicken? Chicken masala. Masala. He cook chicken masala, ha? Masala. Iwan, this guy cook this guy. Chicken masala. Too much chili, huh? Very good. Chicken masala, ha? Now we eat chicken masala. Ito lang pagkain niyan, kabayan, no? Palagay mo sa kubos, niro-roll mo ganyan, tapos isusubo na. Come. Diyan. Sarap. Sino sa chap-chap? Come here. Nikal, oh. Ay, no? Kakain dito. Wala, tawa yan. Yan, no? Sarap, po. Lang. Nikalo. Dali, ako na yan. Ada nikalo. Chicken masala. Chap, chicken masala. Chicken masala, ha? Pitin. Bunot ka na, Ton. Na, Ton. Bunot ka na. Kita na yung pangalan. Oo.